أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الوعد الأمين اللهم صل على إمام الأمة اللهم صل على إمام الشفاعة اللهم صل على إمام السلامة اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, khatib mengingatkan diri pribadi dan mengajak diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah semuanya, marilah kita sama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mana takwa menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Kalimat puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwasanya kita semua pada saat ini masih diberi nikmat Allah, di antaranya nikmat yang begitu banyak, yaitu yang masih melekat di dada kita nikmat iman wal Islam, dan kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat karena nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat kesempatan dan kekuatan. Maka dari itu tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan wasilah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasul panutan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah limpah curahkan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya dan umatnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaat Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Seiring waktu berjalan, yaitu menjalani waktu hari demi hari, ketemu minggu dan akhirnya bulan tidak terasa bahwasanya dalam saat ini kita sudah dihadapkan menjelang akhir bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan menjalankan menemui akad, yaitu menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan nanti lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Manusia punya rencana, kita punya harapan. Bahkan dalam pertengahan Sya'ban kemarin kita mohon kepada Allah agar kita diberi umur yang barokah, umur yang panjang, yang bermanfaat, yang taat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah dilimpahkan rezeki yang halal thayyiban wasiat wa barokah, dan juga kita diberi sehat walafiat juga daripada musibah. Namun manusia hanya berencana, Allah jualah yang menentukan, Allah jualah yang tidak memberi keputusan. Maka dari itu kewajiban kita sebagai hamba Allah hanya berdoa dan berusaha mohon kepada Allah, diiringi dengan perbuatan yang baik, diiringi dengan ikhtiar, usaha yang kuat, yang keras,
agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sering kita sampaikan, para khatib mengingatkan agar kita tidak lengah di dalam kehidupan dunia ini, yaitu pesan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Ikhtayil qamsan qabla qamsin, sababaka qabla haramika, wasihatika qabla sahamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraqaka qabla su'lika, wa hayataka qabla mautika. Hadirin jamaah rahimakumullah, pesan bagi Rasul kepada umatnya, kepada kita semua, yaitu jagalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang kedua, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Dan yang ketiga, waqinaka qabla faqrika, jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskin. Dan yang keempat, wa faraqaka qabla sughurika, datanglah, jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Dan yang terakhir dari semua peristiwa, semua perjalanan, yaitu yang nomor 5, wa hayataka qabla mautika, bahwa semua endingnya akan kembali kepada Allah, yaitu yang namanya maut ataupun ajal. Dari jamaah rahimakumullah, ajal adalah rahasia Allah. Maka ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah kepada kita tentang ajal, tentang maut. Yang pertama, kapan kita akan meninggal, kapan kita akan dipanggil Allah, waktunya, bulannya, tahunnya, harinya, itu kita tidak tahu. Yang kedua, di mana kita akan dipanggil Allah, di rumah atau tempat ibadah dalam keadaan sholat dengan harapan kita semua, ataupun bahkan na'udzubillah kita sedang melakukan kejahatan, ataupun di pekerjaan, ataupun hal yang lain. Dan yang ketiga, rahasia ajal, kita dipanggil Allah dalam keadaan seperti apa, dalam yaitu sedang melakukan apa. Maka dari itu, bekal kita sebelum dipanggil Allah, yaitu kita harus punya 3 hal. 3 hal yang sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, insya Allah kita sudah siap dan bisa sebagai teman, sebagai oleh-oleh, sebagai yaitu sarana untuk berada kepada Allah. Yang pertama, bekal sebelum mati, yaitu kita harus punya amalan khusus, amalan yang istiqomah yang kita lakukan setiap saat. Misalnya amalan sunnah, puasa sunnah, ataupun sholat sunnah, ataupun zikir, ataupun yang lainnya yang kita jalankan secara istiqomah terus menerus, walaupun itu hanya sunnah dan bukan suatu kewajiban. Yang kedua, kita harus punya amal jariah, amal sedekah, amal sedekah. Maka dari itu, kemarin kita sudah melewati bulan Rajab, bulan yang penuh kemuliaan. Sekarang kita dalam bulan Sya'ban, bulan yaitu saatnya kita menuai amal kita, diangkatnya amal ibadah kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan selama hidup setahun. Dan yang nantinya sebentar lagi kita datang bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam hal kebaikan, berlomba dalam hal sedekah, infak dan ibadah yang banyak pada Allah. Dan juga kesempatan jangan kita lupakan, jangan sampai kita lalaikan, yaitu hablum minan nas, hubungan kita kepada teman, hubungan kita kepada tetangga, hubungan kita kepada masyarakat, yaitu ini tidak bisa dipisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat.
seperti doa kita, doa yang kita lantunkan saat yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada hakikatnya di dunia kita mencari bekal yaitu untuk ibadah pada Allah. Ikmalid dunia ka'anakan pangis abada. Bekerjalah di dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa li akhirataka ka'anaka untuk godai, dan beribadahlah seakan-akan engkau akan mati sesaat lagi. Seperti halnya maut, kita tidak tahu. Ada yang ajal mungkin masih berapa puluh tahun lagi, ada yang mungkin berapa bulan lagi, dan juga ada yang berapa hari lagi. Bahkan kita tidak tahu. Mungkin cuma ini cuma terakhir kita. Mungkin kita tidak diketemukan Ramadan, kita tidak diketemukan saudara kita. Semua adalah rahasia Allah. Hanya satu, yaitu takwa, bekal kita kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Maka dari itu, marilah kesempatan, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kaya harta, kaya jiwa, kaya tenaga, kaya pikiran, kita manfaatkan, kita gunakan semua kekayaan kita untuk berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini banyak berjuang di hadapan Allah, tidak hanya sholat, tidak hanya zakat dan lain sebagainya. Dan mumpung kita masih punya waktu yang luang, yang longgar, kita menggunakan waktu kita kepada Allah. Dan yang terakhir, ujung dan endingnya semua ini, mumpung kita masih hidup, mari kita gunakan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Hablum minan nas, hablum min Allah, yaitu hubungan horizontal kepada masyarakat, kepada teman, dan juga kepada Allah. Hari jalan Jumat perlu kami ingatkan bahwasanya saat menjelang akhir bulan Syaban, mungkin ada di antara kita yang masih punya hutang puasa, mari kita segerakan selesaikan. Yang mungkin kita masih ada rasa sedikit sakit hati dengan teman, dengan tetangga, mari kita silaturahmi, kita saling tersenyum, kita bergandeng tangan, kita memaafkan, agar di dalam bulan Ramadan nanti jiwa kita bersih, jiwa kita suci, sehingga dalam jalan ibadah puasa kita akan mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat Allah, disampaikan yaitu umur panjang kita menemui bulan suci Ramadan, bisa beribadah lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawati wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وصل بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية صحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم آفنا في بدني اللهم آفنا في شاني اللهم آفنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sempurna dari seluruh jemaah anak-anak yang di atas mohon tidak berisik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر.
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وبالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وغفر يا رحمن وغفر يا ربي وغفر يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين. أبدأ يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمضينا بها من جميع الأموال والعافات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يقضي الحاجات. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا ملكتك ووتك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أصلح لي ديني ووسع لي فكري وبارك لي في رزقي. اللهم أتم لنا بحسن الخاتمة ولا تقدم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
يقول ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا يوم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا سيد ثواب يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.